ما تعبد متعبد بأكثر من التحبب إلى أولياء الله تعالى، لأن محبة أولياء الله تعالى دليل على محبة الله عز وجل. Ummu Salamah atau yang dikenal dengan Hindun, adalah salah satu dari para istri Rasulullah yang mendapat gelar Ummahatul Mukminin atau Ummul Mukminin, yang lahir di Makkah tahun 28 sebelum Hijrah, dan yang meninggal pada tahun 60 Hijriah. Beliau meninggal saat pemerintahan Yazid bin Muawiyah, dalam usia 84 tahun dan yang disolati oleh Abu Hurairah dan dimakamkan di pemakaman Baqi, Al-Gharqad. هند بنت أبي أمية أم سلمة ولدت سنة 28 قبل الهجرة أو سنة 596 هجرية، وتوفيت هند في خلافة يزيد بن معاوية سنة 60 على الصحيح، وقد بلغت 84 سنة، وصلى عليها أبو هريرة وقيل سعيد بن زيد، ودفنت بالبقيع. Lahir dari pasangan Suhail yang dikenal dengan nama Abu Umayyah bin Mughirah dan Atikah binti Amir, dan dari 10 bersaudara yaitu Muhajir, Abdullah, Zuhair, Hisham, Abu Ubaidah, Mas'ud, Abdullah, Qoribah al-Kubra, Qoribah al-Sughra. وأمها عاتكة بنت عامر بن ربيعة بن مالك بن جذيمة بن علقمة جذل الطعان بن فراس بن غنم بن مالك بن كنانة. إخوتها المهاجر بن أبي أمية، وعبد الله بن أبي أمية، وزهير بن أبي أمية، وهشام بن أبي أمية، وأبو عبيدة بن أبي أمية، ومسعود بن أبي أمية، وربيعة بن أبي أمية، وعبد الله بن أبي أمية، وقريبة الكبرى ابنة أبي أمية، وقريبة الصغرى بنت أبي أمية. وكان الصحابي عمار بن ياسر أخاها من الرضاعة. Sebelum dinikahi Rasulullah, Ummu Salamah adalah seorang janda dengan 4 orang anak yaitu Zainab, Salamah, Umar dan Durrah. Dari mendiang suami yang bernama Abu Salamah, atau yang dikenal dengan nama Abdullah bin Abdul Asad. Ummu Salamah dilamar langsung oleh Rasulullah sendiri dan dinikahi Rasulullah pada bulan Syawal tahun ke-4 Hijriah dengan mahar berupa alas tidur yang berisi serabut, gelas minum, piring makan dan alat penggilingan, serta menu resepsi pernikahannya adalah kurma dan roti tepung gandum. تزوجها أبو سلمة واسمه عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وهاجر بها إلى أرض الحبشة في الهجرتين جميعا، فولدت له هناك زينب بنت أبي سلمة، وولدت له بعد ذلك سلمة وعمر ودرة بني أبي سلمة. قالت أم سلمة: لما انقضت عدتي من أبي سلمة أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمني، بيني وبينه حجاب، فخطب إلى نفسي. هي هند بنت سهيل المعروف بأبي أمية بن المغيرة القرشية المخزومية أم سلمة، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 4 للهجرة الشريفة، وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فراشا حشوه ليف، وقدحا وصحفة، ومجاشفا. تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة في شوال وجمعها في شوال، إلى أن قال عن الهيثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على أم سلمة بتمر وسويق. Keutamaan-keutamaan Sayyidah Ummu Salamah. Perempuan pertama yang ikut hijrah ke Ethiopia gelombang pertama. أوائل المهاجرين إلى الحبشة، إلى أن قال: ومن بني مخزوم بن يقظة بن مرة أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، ومعه امرأته أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. Orang-orang pertama yang hijrah ke Ethiopia, sampai pengarang berkata, dan dari Bani Mahzum bin Yakodoh bin Murrah adalah Abu Salamah bin Abdul Asad bin Hilal bin Abdillah bin Umar bin Mahzum,
dan yang ikut bersamanya adalah istrinya yaitu Ummu Salamah binti Abu Umayyah bin Mughirah bin Abdillah bin Umar bin Mahzum. Sirah Ibnu Hisham, Juz 1 halaman 280. Perempuan yang paling sempurna pemahaman dan pemikirannya, paling bijak untuk diajak konsultasi dan musyawarah serta yang paling baik etikanya. وكانت رضي الله عنها من أكمل النساء فهما وأرجحهن عقلا وأتمهن مشورة وأطيبهن خلقا وقد أسلمت مبكرا مع زوجها الأول. Ummu Salamah adalah termasuk yang paling sempurna pemahamannya dari beberapa istri Nabi, dan yang paling unggul akalnya dan yang paling sempurna musyawarahnya dan yang paling baik akhlaknya, dan sungguh dia telah masuk Islam dini bersama suami pertamanya. Nisa, Al-Nabi, halaman 23. Terbanyak kedua dari para istri Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadits setelah Sayyidah Aisyah. وتعد أم سلمة ثانية أكثر النساء رواية للحديث بعد أم المؤمنين عائشة، فقد روت 378 حديثا وفقا لبقي بن مخلد، منها 13 حديثا متفقا عليه، وانفرد البخاري ب3 ومسلم ب13، كما أورد لها الذهبي في مسنده 380 حديثا. إلى أن قال: كانت معظم مرويات أم سلمة في الأحكام وما اختص بالعبادات أساسا كالطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج وفي أحكام الجنائز والآداب والسلوكيات كما روت في المغازي والمظالم والفتن. Dan Ummu Salamah dianggap terbanyak kedua dari para istri Nabi yang meriwayatkan hadits setelah Ummul Mukminin Aisyah. Sungguh Ummu Salamah telah meriwayatkan sebanyak 378 hadis menurut Imam Baqi bin Makhlad Al-Andalusi dan 380 hadits menurut Imam Syamsuddin Al-Dahabi. Sebagian besar riwayatnya Ummu Salamah berkaitan dengan ibadah-ibadah yang utama seperti toharoh, sholat, zakat, puasa, janais, adab dan perilaku perjalanan hidup yang menimpa Rasulullah seperti peperangan, kezaliman dan fitnah-fitnah. Aminah Umar, Ummu Salamah Al-Alimah Al-Aqilah, 50. Yang melihat malaikat Jibril saat bertransformasi menjadi sosok sahabat Dihya Al-Kalbi. ومن خصائصها أن جبريل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهي عنده فرأته في صورة دحية الكلبي. Dan di antara keistimewaan Ummu Salamah adalah bahwasanya malaikat Jibril pernah masuk ke rumah Nabi dan saat itu Ummu Salamah sedang berada di dekat Nabi. Lalu Ummu Salamah melihat Jibril dalam bentuk sahabat Dihya Al-Kalbi. Jala Al-Afam, halaman 253. Yang diamanati Rasulullah untuk menjaga botol yang berisi tanah tempat meninggalnya Sayyidina Husain. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها القارورة التي فيها تربة مقتل الحسين وتركت عندها، وذلك لما جاءه صلى الله عليه وسلم جبريل وأخبره أن الحسين مقتول في هذا التراب وأراه من تربة الأرض التي يقتل فيها. وشم صلى الله عليه وسلم ذلك التراب فقال: ويح كربلاء، وقال لها: إذا صار هذا التراب دما فقد قتل ابني الحسين، فانتبهت وقالت لجاريتها: اذهبي إلى السوق فانظري ما الخبر، فرجعت إليها الجارية وقالت: قتل الحسين بن علي رضي الله عنه. Diriwayatkan bahwa Rasulullah memberi Ummu Salamah sebuah botol yang di dalamnya ada tanah tempat meninggalnya Husain, dan botol tersebut dibiarkan berada di sisinya. Itu terjadi manakala Rasulullah didatangi malaikat Jibril dan diberitahu bahwa Husain akan dibunuh dalam tanah ini, dan malaikat Jibril memperlihatkan tanah bumi yang akan menjadi tempat terbunuhnya Husain. Dan Rasulullah mencium bau tanah tersebut. Lalu bersabda, celaka Karbala. Lalu Rasulullah berpesan pada Ummu Salamah, jika tanah ini menjadi darah maka anakku Husain sungguh telah dibunuh.
Lalu Ummu Salamah teringat dan berkata pada budak perempuannya, "Pergilah ke pasar dan lihatlah ada berita apa." Lalu budak perempuannya pulang melapor pada Ummu Salamah, dan berkata, "Husain bin Ali telah dibunuh." Nur al-Dulam, halaman 142. Yang terbanyak mendampingi Rasulullah dalam peperangan dan misi penting seperti Perang Uhud, Perang Khodak, Perang Banil Mustolik, Perjanjian Hudaibiyah, Perang Khoibar, penaklukan kota Makkah, Perang Thaif, Perang Tabuk dan Haji Wada. Sehingga sedikit banyak dia bisa mengetahui dan menceritakan peristiwa yang terjadi selama peperangan tersebut, seperti peristiwa meninggalnya seorang sahabat yang bernama Syamas bin Utsman dalam Perang Uhud yang kebetulan dia dan Sayyidah Aisyah sama-sama ikut. وكان الناس قد دفنوا قتلهم فلم يرد أحد إلا رجلا واحدا أدركه المنادي ولم يدفن وهو شماس بن عثمان المخزومي كان حمل إلى المدينة وبه رمق فأدخل على عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمي يدخل على غيري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احملوه إلى أم سلمة فحمل إليها فمات عندها فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرده إلى أحد فدفن هناك كما هو في ثيابه التي مات فيها وكان قد مكث يوما وليلة ولكنه لم يذق شيئا ولم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يغسله. Dan orang-orang telah menguburkan orang-orang yang sudah meninggal, lalu tidak ada satupun yang dikembalikan kecuali satu orang yang dijumpai oleh juru panggilnya Nabi yang tidak dikuburkan, yaitu Syamas bin Utsman al-Makhzumi. Dulu dia dibawa ke Madinah sudah dalam kondisi lemah lalu dimasukkan ke rumahnya Aisyah istri Nabi. Lalu Ummu Salamah istri Nabi berkata, "Sepupu saya dimasukkan kepada selain rumah saya." Lalu Rasulullah bersabda, "Bawalah dia, Syamas, ke rumahnya Ummu Salamah." Lalu Syamas dibawa ke rumahnya Ummu Salamah dan meninggal di sana. Kemudian Rasulullah memerintahkan kita untuk mengembalikannya ke Uhud, lalu dimakamkan di sana dalam baju yang dipakai saat meninggal. Dan Syamas baru menginap sehari semalam, tetapi dia belum merasakan makanan apa-apa, dan Rasulullah tidak mensyolati dan tidak memandikannya. Maghazi Al-Waqidi, Juz 1 halaman 312. Menjadi sebab turunnya beberapa ayat dalam Al-Quran, diantaranya ayat 32 dari surat Al-Nisa, ayat 35 surat Al-Ahzab dan ayat 196 dari surat Ali Imran. ويقال نزلت هذه الآية في حق أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لقولها للنبي ليت الله كتب علينا ما كتب على الرجال لكي نؤجر كما يؤجر الرجال فنهى الله عن ذلك وقال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم أي الرجال على بعض أي النساء من الجماعة والجمعة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Dan dikatakan, ayat ini diturunkan dalam kaitannya dengan Ummu Salamah karena perkataannya kepada Nabi, seandainya Allah mewajibkan kepada kita sesuatu yang sama dengan apa yang Allah wajibkan kepada para laki-laki agar kita diberi pahala sebagaimana pahala yang diberikan kepada para laki-laki. Lalu Allah melarang akan hal itu, dan berfirman, janganlah kamu berangan-angan, iri hati, terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu yakni para laki-laki atas sebagian yang lain yakni para perempuan. Seperti jamaah, sholat Jumat, berperang, amar ma'ruf dan nahi munkar. Maroh Labid, Juz 1 halaman 194. نزلت هذه الآية في قول أم سلمة ونسيبة بنت كعب الأحبار يا رسول الله ما ترى الله يذكر النساء في شيء من الخير إنما ذكر الرجال. Ayat ini diturunkan berkaitan perkataan Ummu Salamah dan Nasibah binti Kabul Ahbar.
Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak melihat Allah menyebut para wanita dalam hal kebaikan sedikit pun? Allah hanya menyebut para laki-laki. Maroh Labid, Juz 2 halaman 254. روي أن سلمة قالت: يا رسول الله، إني لم أسمع ذكر النساء في الهجرة، فنزل قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم إلى هنا. Diriwayatkan bahwa Ummu Salamah berkata, "Wahai Rasulullah, bahwa saya tidak pernah mendengar para perempuan disebut dalam hijrah." Lalu turun firman Allah Ta'ala, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya, sampai sini. Maroh Labid, Juz 1 halaman 177. والله أعلم بالصواب.